Kabai hingkai Kalo Dibos Kok Borokbai Sal Kosom 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 भारतनि लोकसभायाव सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल प्रेजेंट सिटीजनशिप एमेंडमेंट नो आरो एक्ट नो एमेंडमेंट खालायै कताल खालायै भारतबर्षआव सिटीजनशिप आइन चालू खालामनायनि बिल तिसामानि बिरुद्धे TSF Tripura Hastewo North East ni 7 state Nesu Kasha Kotor student organization Nesu ni guide by oro 11 ঘন্টা ni strike খাইমা জাগাবো কতাল 11 মাস ni kaisa সরকার বমুক সারা নাংলিয়া 11 মাস ni সরকার 11 ঘন্টা ত্রিপুরা সরক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন সাজা গেঙ্গই আন্দোলন খাইমানি সহ্য খাইলিয়া নাহারি গুলি খাইয়া অ সালনো जों सेलेङै 2020 नि सिमि 8 तारिख जानुवारियाव साल कसमनि पालाय दङ बोरै कारनखा 5 केजि मासिलै काहाम हंगाय 5 कानि खेतोव काहाम कै माइ थाइरि मानो सय मासिलै कक कुबय अबनो मुइतु नांगानि बागै तिनाला जारा फाइनाय ताकु काहाम बकु काहाम स्टूडेंट्स रक all former TSF leaders Koraksa Chinero founder TSF member Komkogya 1968 সালে ওরা পয়লা TSF খাইলাইমানি TSF খাইলাইমাनि जागाव गोबां इतिहास दङ आसिक कलक सालिया बब दङ हाकसाब साबा फाइनाय आंनो जतन दिनि मसालो बायफ्लाया हामबाय रहदै बारा साकाय आंनि कगनो सावै आं मुथाकनाय जोंथिनो मुइतु मा खालायताय वाइ ब्लेक डे तामानि बागै जों ब्लेक डे ऑब्जर्व खालाय आंहासो इतिहास साना थांलिया 2019 नि 8 तारिख अरता मंखा चिनि TSF लीडर अब साका आंगाबनो रिपीट खाइलिया किंतु 8 तारिख জানুয়ারি 2019 त्रिपुरा सारावनि खाखालाबो गुलि हाबमानि कय बছর सिगां वानसुगै 2019 नि 8 तारिख জানুয়ারি लोकसभायाव बिल पास खाजा अबसिमिया किस्सा सांगाय 2004 नि सिमि 2009 यूपीए सरकार 2009 नि सिमि 2014 26 तारिख जून तामनि भारतनि मंत्री बखरक माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री समय तांमानि साल 2014 नि 26 तारिख मे जुनिया सरी अबनि सिगां चिनि भारत हा कतरैया भारत हा कतरनि फाटाराव थाङै बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल श्रीलंका मो राष्ट्रनि हिंदू रक ओ राष्ट्र दंमालिया भारतबर्षआव हाबजाक गोबां कोटि कोटि भारत पृथ्वीनि कोनो राष्ट्रआव हामानिया
아메리카 탄가 나 가자고 마인마라 탄가 나 가자고 싱가포르 탄가 마라 가자고 যত পৃথিবীর যে কন্টিনেন্ট তমানি এশিয়া কন্টিনেন্ট আমেরিকা কন্টিনেন্ট আফ্রিকা কন্টিনেন্ট কোন জায়গা ফানো জায়গা মাইয়া বড় রুতুক লাইকা কাইসা জায়গা কাহাম দङ অবংখা ইন্ডিয়া অরব বুবুং হাইনো সাদাক বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান নেপাল শ্রীলঙ্কা বুবুং সাপানো আসল বুবুংখা বাংলাদেশনি ফাইনাই রক ভারতবর্ষও হাবজাক মিয়া খরকসা ত্রিপুরা হাস্তেনি কত্তর কমিউনিস্ট পার্টিনি নেতা তাবক গণমুক্তি পরিষদনি নেতা হनै সামুंखाय दङ বব মা গসিকা জরা কাইসা গসিয়া তেরেক তেরেক তাবুকসে বসাও ত্রিপুরাও ফাটানে বরক হাপু जों जबा खालायबोखाय गसिना नाया बरकनो जागरनानि बागै आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आचुकलायै ताबुकनि प्रधानमंत्री दंनाय ताबुकनि जे जातीय दल बीजेपी नि जे बखरक एलके आडबाणी बीजेपी जे बखरक दंमानी माननीय प्राक्तन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरक शिव अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री इनका त्रिपुराओ अनेके हलो पा बाके 3 बार 13 दिन वैसा प्रधानमंत्री मनी पयला अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन नि परे ते वैसा सेकेंड टाइम मुखा 13 मास बनी पड़े हिंकाय 4-5 बছর प्रधानमंत्री हिंका बड़ ककसाला हिसाब नरक चीनी पारसी हिंदू आगामार नाय जोंको साइमालायो बरक बाय बरक चुक्ति इंगै साका आवखायनाय 2014 नि काहुरक 2014 सालनि 31 तारिख मार्चनि सिगां जे फायनाय भारत 2 कोटी फातानि बरक भारतबर्षआव हाबजाक बरकनो सिटिजेनशिप आइन संशोधन खालायै भारत सिटिजेनशिप कार्ड होनानै अब चुक्ति खायजाक नागपुर गावनि हेड अफिस भारतबर्ष चालगो ताबो नागपुर कक्सगुरुबै सारा नांगिया नागपुर बौद्ध धर्मनि हेडक्वार्टार এই নাগপুর আচুকই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্ষনারও এমনকি কক্ষানানি চাইয়া রাষ্ট্রপতিরও পর্যন্ত কক্ষনারও বংনি কক বাই কক সাউই বরক শাখা ঠিক আছে খাইনাই নরেন্দ্র মোদী গোশিকা বতাম গোশিয়াং নাবা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নিনি গুজরাট রাজ্য প্রায় 8.5 কোটি গুজরাটি দङ খরক বসুক ওয়ানজি দं सोंला খরক বসুক ফাতানি বরক दं सोंनि বকনো সাক নাंजागिया বগসিকা এলকে আডবাণী उत्तर प्रदेश सोंनि খরক বসুক दं নিনি হাও ফাতানি বরক বব গসিয়াंगिया গসিওই 8 तारीख জানুয়ারি 2019 বিলটি শাখা অনেক আন্দোলন খাইয়া দেনটিউজিয়াস বা আন্দোলন খাইয়া ইতিহাস আরে আইএলপিটি বা আন্দোলন খাইয়া ইতিহাস দङ 2018 नि
10 তারিখ ডিসেম্বর 2018 বড়মুড়াও আসল কষ্ট খাই পয়লা ত্রিপুরাও বিজেপি সরকার ফাইপুরো কোন দল সে মিটিং মিছিল মাখলাইয়া আসল যাক আশিকাই जों সাহস নাওই বড়মুড়াও जोंबो 12 ঘন্টানি লামা কাসুলাইকা সিয়াবিনো বাতিল মাখলাইনাय हिनै সেই দিনও गोबांमा दल दङ 2018-19 ত্রিপুরা হাসদেওয়া যতনিশাই ক্লাব আঞ্চলিক পার্টি 2019 সাল সরকারও দङ বড় পর্যন্ত চুপ টিএসইউ চুপ এনএসইউআই চুপ তাহলে মো ইতিহাস সেই দিনও অবনকাশী মালইয়া 11 তারিখ জানুয়ারি খাই राज्यसभा ও পাস সংখ্যা যিনি ভারতনি যে সিস্টেম লোকসভা ও বিল তিসাকাই সিমি আইনিংয়া লোকসভা বিল পাস খাইমানি ও বিল পাস মানিনো রাজ্যসভা ও পাস মাকায়ো যেমন এডিসি পাস মানি হাই 17 তারিখ আগস্ট 1984 সাল লোকসভা ও বিল পাস 23 তারিখ আগস্ট নিকাই राज्यसभा ও বিল পাস বনো তিনি जों মৈতমা মনা নাंनाय সাবাফুরু ত্রিপুরা হাসদেওয়া মন্ত্রী বখরক বো পার্টি ত্রিপুরা আফুরু ক্ষমতাও দं তাবনি বাগै जों তিনি আরো মৈতমানানি বাগै বুসকাঙ্গো যাহাতে আমতিকে তা চিনি বরকনি সাগো গলি নাঙ্গা থেকে जों খাদই করাক খাইমা বসালাইনাय তাহুরো गोबांमा संगठन चेष्टा खाइया ताबो बहायनो सालकिसे सुगां खोनावो 2024 नि 31 तारिख জানুয়ারি তিনি 8 तारिख তাই কয়দিন দংসি 8 तारिख জানুয়ারি তিনি 31 तारिख জানুয়ারি নিসিমি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কার্যকরী সিনাইপো এবং ববো ঠিক আশেক দিন কসাই তমানি কারণ তামো বুবাগ্রানি লগে जों কয়েকজন বহাইনো जोंबो পিটিশনার বিকে রাংখল ওয়ান অফ দ্য পিটিশনার্স যিনি রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ বহাইনো ওয়ান অফ দ্য পিটিশনার্স মাইসেলফ অলসো ওয়ান অফ দ্য পিটিশনার্স जों সুপ্রিম কোর্ট প্রায় 71টা সংগঠন নর্থ ইস্টনি गोबांबा जोंहाय बुकुंबारा संगठन दं मोताबक बीजेपी सरकार सिटीजनशिप एमेंडमेंट सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट गोदान आइन सीएए चालू खाइमानी अबचाया हनी जों सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन खाइजाक ताबक सुप्रीम कोर्ट अल केस पेंडिंग दंखो एरपरे साइट मोताबक होम मिनिस्टार 31 জানুয়ারি निसिमी गोदान सिटीजनशिप आइन खाइजामानि चालू हमनायफो ताखलक थासिमचिनि छात्ररक साका अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया पार्क आसिगबाय बाक्सा खुसिंगो हि नाङै दङ जिरेनियाव हाबनाय माधबबारि गानाव हाबनाय दसराव हाबमांगाला चम्पनगर बाजाराव हाबनाय बिशमनि पारा हाबमांगाला साधुपाराव हाबनाय सिनाय गामि हाबमांगाला जों वानसुक दंगायो गाबोननि बागै एडिसि एलाकायाव सिमी ताबो कार्यकरী आमति आइन खायै सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट चालू खायमानि जों खुसिङानि ककिया गानाव नांजाक फुङाके हाबमानो सारा त्रिपुरा गुरिबै व्यवसा खायनाय दंनाय तेरक बेवैसा बरकचिनि एडिसि एरियानि जों जे संख्या गोबां दंमोनि अबनिबो कमिटि मानु बरसजों माका सुनाय आंनि लास्टआव आसुका कलक सालिया जांजे बुजिमानि doing TSF is not hobby. Doing TSF is not hobby, it is compulsion. Need hour. जों शौक बाय जों हबी बाय TSF खायमानि या TSF
ani bagai sak ni bagai dapa ni bagai makrayo abo tiasak bukawo muju toni nardi ani sikla jubagrok abono truk hasal jora mat langnai kahurok jeng kebangma borok tonga asemani chimi je lama na hamani tabuk ba katham tongsak jeng mokol bai nukho bukawo tongthogo 1968 সালো যে লামা রম্মানি 1971 সালো যে লামা সিনিমানি তাবুকবো ও লামানো কুবুই হিनै যত্ন হাজারে লক্ষ লক্ষ বরফ ফাইयै जों মথা কাইসা মানি অবনো চিনি শান্তি অবনো চিনি শান্তনা শুধু আনি পাইথাগো অবনো কক ফাগি খাবানি কক করে গোবাং মহকারা চাকারা সাবো হিস্ট্রি রিপিট ইটসেলফ খাবানি কক করে নিনি ইয়াফাও নিনি যে হাত অমানি কিফলি ফাইনাই বাহাই হনমালে রাষ্ট্র সংঘ অংথং পৃথিবীনি গোবাংবা রাষ্ট্র শক্তির অংথং বরক মাসাও নরক হানি বসাত ত্রিপ্রাসারক তাবুক সংখ্যা কমङै তংফানো নংনি ইয়াফাও তাবু রাং পয়সা আসে গোबां করিফানো নংনি ইয়াফাও পলিটিক্যাল পাওয়ার করিফানো নংনি ইয়াফাও রাজনৈতিক ক্ষমতা করিফানো নরক কোন ওয়ানানি কरै সালসায়া সালসা নরক নংনি হা যত্ন কিফিলি মাননাই বাক্সা সাও তাম কবর বাই খেতি প্রাসারক 10 কানি জায়গা তংমানি 3 কানি জায়গা নখাই বুই বুসানো ইয়াফার সিনাই তাই 7 কানি জায়গা সিমি আংরা সিনাই আমতি হিমা পর্যন্ত তাবো অনেকে গসিয়াং তঙ্গ তাহুরক ককरै নরক কপ্লাইং নাই তামনি বাগে হিমালে লাই বুমা ত্রিপ্রাসানি পক্ষে তঙ্গ all the history is in favor of ত্রিপ্রাসা নংনি লগি লাই বুমা তঙ্গ নংনি লগি রাষ্ট্র শক্তি তঙ্গ নংনি লগি কুকুবই তঙ্গ নংনি লগি কুবই তঙ্গ নর কিফিলি মাননাই তাবো খাই শুধু তাবুক যে जों চবা খাই তঙ্গনি মো চবানি যে আইডিওলজি মো চবানি যে ফিলোসফি মো চবা যে লামা ও লামা কর খাই ইংলা ও লামা হলো মা তংনাই 다시고 치니까 사토라로 사모니 틱노 정가보 왕축 말이에 당카 치니 자 드롭백스 তাবুক제 চিনি 20 জন বলে তাবুক বা 21 জন তাবুক ত্রিপ্রাসা বিধানসভা এমএলএ দङ আইনো হংকাই বসক 20 জনা 7 জনनि बिसिङाव 20 জনनिसाय गोबां जों आइनो एमएलए माया ताकाले 2023 नि विधानसभा चौमारिओ बाहायके जेने ताबुकचिनि 21 जना एमएलए जितेन चौधरी साफ्रोम टाउन निसि एमएलए अंगो ताई बाकी 20 टा एसटी हिंकाय जों ত্রিপ্রাসা चिनि 21 जना ताও শুধু ত্রিপুরা মথানি 13 জন एमएलए सिमि ত্রিপ্রাসারক বিধানসভা বাসও চিরিখক নাই তামবাগে গণমুক্তি পরিষদনি খরকসা এমএলএ দংনাই বকা চিরিখক মাইয়া তামলে বাগে তাই 6 জনা বিজেপি নি ত্রিপ্রাসা এমএলএ দংনাইরক বরখা তামগে চিরিখক মাইয়া জনতাকলা লেপ সংখ্যা যতলো মুইতো খাই সাদি বুসকানি 2025 নি 8 তারিখ জানুয়ারি যদি বিধানসভা অধিবেশন তংখাই 21 জন যে ত্রিপ্রাসা এমএলএ তংমানি নরক সিমি ফানো বিধানসভা বাঁচাওই 8 তারিখ জানুয়ারি নি সাল কসংল পালাই দি হিनै जों দলে পালে যত ত্রিপ্রাসারক চিনি এমএলএ র ফাইদি जों ওয়াইসা ককসাব নাইনো যাই হোক আসুন সিতুং স্টুডেন্টস রগনো আं বনো কবং মংনারগো নরক गोबां सुजुग दंफानो थासिङो गोबां बरक सामानि चिनारो मास 2 मास सिगां चिनि मेघालयनि बरं गोनां मुख्यमंत्री कर्नाट सांमा फाइ कक्थाया सामनरो मुइतु मेना बाक्सा फाइनेरो मुइतु मांखाना बरं गोनां मेघालयनि एमएलए कर्नाट सांमानि बिनि थागो सभा खाय तंफुरु all his leaders association बफुरु मेघालय राज्य अंबा मिजोराम राज्य बफुरु अंबा
1987 1987 सालों से मिजोरम राज्य अंग कपाल चिली त्रिपुरा राज्य अंग मनी पूर्णांग राज्य अंग जाफानो 49 15 अक्टोबर संग हाबमानी परे क श्रेणी ख श्रेणी तारपरे 1972 सालो पूर्णांग राज्य अंग आफुरु आंदोलन खाइपुरु बिन थागुनो सापो ताई बाकी दलनि नेतारक नरताम खाइतो अंकुरु मांगला फाइदि चिन दलो फाइदि आसक जांगरा क जोंबो होनजाकाना जोंबो होनजाका गोबांमा बरकबाय तारमाने अरो आंचलिक पार्टी खाइतो किछु करै वानसाबाय त्रिपुराबाय आंदोलन मा खालायनाय जों पुला चिलिखकपुरो चंद्रोदय रुपिणी अंथं अभय देबबर्मा अंथं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ TSF लेट सुकुमाय देबबर्मा फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ TSF लेट नगेंद्र जमातिया बड़ पुले जखन TSF खालायपुरो जोंबो बानबाय ककजाखा तीरबाय ककजाखा रुवाबाय जों हालजाखा 1967 सालनि सिगां त्रिपुरा हास्टाव मार्क्सबादी कम्युनिस्ट पार्टी गणमुक्ति परिषद सारा केवल क्रय जों जत्तनो CPM नि बहकनि बुसा 67 सालाव जखन कान्तकाबरा आचायफोरु आफुरु पुला TUSDS दांखाबा ओंया बाजुबल रियां कांग्रेसनि MLA चिलिक त्रिपुरा सानि बुमुंगोनां उकिल बिचन्द्र उकिल बबो प्रेजेंट दशरथ बाबुबो आफुरु प्रेजेंट विद्या देबबर्मा प्रेजेंट सय सय सिनि एरें एरें दंनाय खास त्रिपुरा सारक लेट NC देबबर्मा लेट निशिकान्त देबबर्मा लेट दयाल कुमार रियां रतिमोहन जमातिया सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देबबर्मा बड़ आफुरु केवल TUSDS बा INPT बा आंचलिक पार्टीया जत्तनो CPM नगनि बरक कोनो पारा बात करे कक थाइसे साइमाया TSF प्रचार खाइपुरो सब থেকে বেশি খোয়াই হাই অঞ্চল কয়বার ককজাক্ষা আং সামানি ককখা বসি তিনি মো কাইসা যুগ এমন সুযোগ তিনি পর্যন্ত চিনি বরংনি বিসিং ডিভিশন খাইয়ে आं नुकमानि चारा काहाम बरखा ठीक न माइबो हामका ठीक न एमन खाई सामा साइखा एमन खाई सातुंखा खरांखा माइ हामपानो जे माइ नखद्रबो सिमि किसा किसा हामका आसन नखना जरा माइ नखलिया माइ राइमालिया साम गोबां मकर जों मा बुजिनाय ताखुरक अजागाव कोन पलिटिक्स करे आंचलिक दल पलिटिक्स जत्तनो साइमानो যারা পল সায়েন্স পড়ি নাই বল গেফানো রাজনীতি সাইমানো বাট রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টিও কোন পলিটিক্স করে এই ফিলোসফিটি তোমরা বড় তোমরা নাঙাই রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টিও যদি শাক বাই শাক পলিটিক্স খাইয়ে তখাকাই রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টিস নি যে মেন যে এইমস অবজেকশন সাকসেস इंगला जों অল আউট पॉलिटिक्स खाइमाया पृथ्वी साकाव ऑल आउट क्रिकेट थंनाय एकमात्र ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट क्रिकेट थंनाय साउथ आफ्रिका पृथ्वी ओ एमन काइसा क्रिकेट टीम ताबुक पर्यन्त बंगलिबो बाध्य हामिया फाइनल मैच थंमायाखौ 1992 साल न्यूजीलैंड बाय आरो इंग्लैंड बाय साउथ आफ्रिका सेमिफाइनल वाती वावी एमन अवस्था अंका 1992 कबि चंद्र रूपनी मुक्ति मानानी को आं क्रिकेट इनका किसे नाइत्रंगो लास्ट वाती वावी ताबुंगनि जे DRS नियम तमनि खाइ रिजाखा साउथ आफ्रिका एक बल 22 खाइना लांनाय जिता जिति सिङाव हासागावो गोबां 2019 नि फाइनल बाहायके अंका सुपार ओभार
সুপার ওভারসে 2019 ক্রিকেট ফাইনালবো সাবো চ্যাম্পিয়ন সিজাगौ কাজেই भाग्य किसा जराबो दं ना आंनि बिश्वास जों खरकसा खरकनै नेता कत रोंमाया फानो खरकसा खरकनै जों बबं कत रोंया फानो जों किन्तु लामा करैया जिनि बबं पहिला पेज फार्स्ट पिस्टाव करि फानो लास्ट पिस्टाव फानो खरकसा खरकनै मा सुयो सिक्स शिडुल टु बोथोरनि DSF 가시고시 라디오쇼 사마하이 틱노 그잘 맞아로 어럴 뻔해 영동원인 줄 알아고 사보 보니까나 DSF, DUKS 양돌사 비주얼 랑콜리 돌 다이돌사 사마스런 딜프라니 돌 다이돌사 스파르기요 엔치 데볼마니 돌 디프라사로 꼭 사고 정 비양타나이 양보치니 영 엔치 모노보 정 마니고 양보치니 영 엔치 딜프라 বড় 정말이고 양보 비জয় কুমার আঙ্কল বড় 정말이고 বজদি 10 বছর বাংলাও মালিক কুতুংজাত বালি থায়া হংকাই তিনি 60 নি 20টা বিধানসভা ইন্ডিয়া সংবিধান থানায় নরক থানচান্দি টিএসএফ উদ্যোগ নাখা রাজেশ্বর সেই সময়ও টিএসএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি রমণী টিএসএফ উপেন্দ্র বাহাইনো মেবার কুমার জমতিয়া বাহাইনো যত্তনচং खा कलब खायै भागी थानचाओ जों सब समय दङ एवं थानचाओ जगदीश देबबर्मा कक कथा सायाबनो सब समय दङ थानचानि बागै जों कुल कक सालैयाब्ले खासिमो खरसा बरक कक साहका गोबांमा बरक सिआरबि नि कक सानाय गोबांमा बरक सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट कक सानाय तीनटाबो निराल निसाव कक साना जागा किसा कमङै दंहा কক 사장의 자가 동블에 우짓 꼭 하는 거럭부의 어라 마도 빠리니 심이 제안이야 바자줘라 전 거럭부의 부리 럭근의 저라 럭근의 탕길 콕탕니 우이 어포 CAA 한가이 부시노 꺼버시 흔나이 수노 꺼버 흔나이 탈 승따복 세파라 리스텍 찬디 꺼버시 흔나이 데모크래틱 시스템오 버럭 보나고 아우 বরক করে আঙ্কুল যেন সাগলাক আশাই ফেলমেনে আঙ্কুল সময়ও কাহাম কতর হাজার হাজার বরক খরক তাম বরক 13 জন খেতোয়া আসুক যাক 26 জন বক্তা আমতি খেবচিং মা ফাইকা বুখা বাইয়া তামনি হিমালে কুবুইও সংথানাই ম কুবুইনি চবা কোন ওয়ানানি করি আও চিনি হা তংমানি কাবুক ব চিনি হা खरकसा त्रिपुरा सापनो त्रिपुरा हालक गोथां दंखाय आसुक जरा चिनि हा दंलायनो नर कुनु खाता बायदि नर छात्रनि लगी लगी जबा कतर मा खलायो जों नुगु बाकी छात्र संगठन रक आसु कत कतर कुनु पलिटिकल इश्यू सिकरै स्टाफेन मा बारिनाय हस्टेलो फेन मारनाय चिनि सुबान्टेन हामिया बनो मा सोलायनाय हेडमास्टार मा तुबुनाय अवश्य बेंच करी चेयर करी टेबिल करी स्कूल वार्ता कराई तो स्कूल नाम रिपेयर मा खाई काकुरो आसुनां सितों 75 76 त्रिपुरा हास्य पुलिया और कौथे साइड पर रिचिन बुक बैंक पुलिया त्रिपुरा हास्य बुक बैंक नहीं चालू खाई 76 77 যত স্কুলের লাইব্রেরি ও বইরু খাই যে কম দাম ছিবি বইরু जों उमाकान्त स्कुल हस्टेल যতনো সাইমানো টিএসএফ রক उमाकान्त बोर्डिंग টিএসএফ नि हेडक्वार्टार उमाकान्त बोर्डिंग টিএসএফ नि हेडक्वार्टार 1970 नि सिमी कॉलेज लाइफ पर्यंत 82-83 साल जोड़ा टीएसएफ सारा किसु सिनिया बुक बैंक थांगमानी हेडमास्टर साबो मानाय शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब एसटी एससी सरकार बो एससी दास बो एससी जों एसटी खाय जे परिनाय मननि चाकमा दङ
पेसे थलनि चाकमा दङ चिनि दुमासलनि खरसा गारु दङ सांमा बबो बंदु थांबाले 4 बार 5 बार ओंखा लाइब्रेरी थांमानि बय करि हिमां हिमां जोंनो पारखाय दंखा जों स्टुडेन्टस रक आबनो सह्य खालामलिया हेड मास्टारनो थांमानि जों किसा डाइरेक्टर अफिस थांनानै सार मोनसे नंनो पारमिशन दिया निचौ आबनो किरिया हेड मास्टारनि बिसो पावर दं सिपसिया नों लियाखै दिया जों थानाय जों 9 जना थाङै डाइरेक्टर अफिस थाङै डाइरेक्टर साइका बुक बेंगो ताम ताम बयरु नुट खाइरो हरका जत्तर मानु आगिनि ओ बांला ग्रामार कत इंलिश ग्रामार कत अबखै लिया चिकन चिकन नुट बय सिमिरु हंकबा जों थांगा हंकाय ताइनि खन डाइरेक्टर फायै चिनि हेड मास्टर नो सुंगै तामुनि निनरनि हेड मास्टर को छात्र रक आनरो थां निनरु तो बुक बेंगो जत्तनि से बय गोबां उमाकान्त स्कुल उमाकान्त एकाडेमी बुजों हाई सेकेन्डारि स्कुल आन्दोलन खायै जों बुक बेंकनि बय पर्यन्त मानाव ताकासे हंकाय आं स्कुलनि एक्सपेल खायजाक्तै आनो स्कुलनि एक्सपेल खायनायनि बासिनाय इंखा स्वर्गीय बिश्वदेव बर्मा क्लास 11 परि दङ थामथिखौ दं TSF नि बारे हंकाय कुन कक सिक्रै আগরতলাও কাছে মিছিল ও 1977 10 অক্টোবর আইন অমান্য আন্দোলন 1977 10 তারিখ অক্টোবর আইন অমান্য আন্দোলন টিউকেএস TSF TUGS TSNB যত্ন জয়েন্ট মুভমেন্ট नोंखाय उमाकान्त हस्टेलनि उमाकान्त हस्टेला 31 जन दङ आमापुर हस्टेलनि प्राइम मिनिस्टार ताइ फादर दङ परि दङाय रक चिनि स्वर्गीय NC देवमणि बिस्ला करा बय आं क्लासमेट सुब्रत देव बर्मा बर फादर दङ दिफानो TSF ब फेमिलिनि बरक सिगानाब्ले हाके जों थांमानि हेड मास्टारनो जोंनो किसा सुजिरि दि सार जों सैया रिंगेबा जत्त तिप्रासा छात्र दङाय रकनो जोंनो एकदान परे सुजि मारनाय ओंखाबा हेड मास्टार रिजेक्ट खायरे खाता छुट्टी दी मैया नों साइजों थानाखै थांनि आबर पुरस्कार सिजाक दिनै TUGS नि कायसा आइनवायना आन्दोलन दङ अर जों थानाय हिनि सिखि जाखाता आसि गियान ग्रिबा 11 पयनाय ओंखाबा हेड मास्टार नो खाय नो पलिटिकल पार्टी नि कोनो जागाव थांमाया देवबत कलेजं हायबरक बिश्वदेवमा सं हायबरक राणा किशोर देवमा सं हायबरक जत्तन TSF ओलखाय हेड मास्टर रिजेक्ट खायमासे जों कबर कुगरक और बर्धमान ठाकुरनि बरक दङ भाग्यदेव बर्मा प्रान्तोष गारु निजु माराक दुर्गा चौधुरीनि चिनि बीरमन्त देव बर्मा ओंखाबा जों खरगपुरि ताइ बायखिनो थांलायके हिन्दी रेखाय दिया जोंथाय सालिया थांलाय होननाय आसुमसा आं बखरक जलिवै हेड मास्टारनि बिसकांगो एप्लिकेशन सिगै खिदारि कायफियो हेड मास्टार जलि जाखाता तानि नुखाय आं नुजागै मोटामोटी स्कुलनि बररक माने मैनेजिंग कमिटि मास्टार रक जतन साका बन स्कुलनि एक्सपेल खायमारे सिनाय वान आखा एक्सपेल नखै नगो थाङै बाहाय खायनाय बुइ हाय गोनां बुसाबुया आं वासन फाइमा पलिका वास्तव को किरिमां TSF नि नेतृत्व बिश्वदेव बर्मा हाय देवबत कलेजं हाय बरक थाङै आनि पक्षे अंगै याक जुर खायमा साका बवाइसा बोलुंखा ताइ बोलुंलिया हनै आसोका जों आन्दोलन खायफायो TSF किननां गया थैनाबो किननां गरै थैनानि किरिया हनै लांखानो हाय बुबांसाखै बाखालायके बंग्ला आं थैना किरिया हनै के बुबांसाखै बाखालायबा हरबो किरिया दैबो किरिया हनै हर जिलाय मुसलमान जागावो केबो हर बाखालायबो थैगलाब हिसाब खायै थै कालायबो ब जागा थै कालायनो नांनाय हिसाब माखायनाय दिनै मन्त्रीलाल काइपेनो जतन मुइतु माखौ अर जे कबजाङाय रक मदन देव बर्मा सुमित देव बर्मा शंकर देव बर्मा ताइ गोबांमा बरक जों किछु खायमै एफोनो बुबाग्रा खाकुवार
Dogri kapal tongusi. Tini khoroksa borok. Hiron Mia. Turuksa borong tong. Asamani simi chungbai. Mandaya khorsa tongo wancha. Bo wancha kosia. Topon sorkar. Amti prasase di chai tongo. Amti kisi kisi borok tongo. Chini andolon khainai. 2019 ni 8 তারিখ জানুয়ারি যদি ওই হিরণ মিয়া হাই বরফ করে হিংকাই কোন বরফ গাড়ি চালকই আগরতলা থানা কিরিজাক্কা জঙ্গাপুর আগরতলাও টিএসএফ নি বুমুং রুবই কেমন নাহারি টঙ্গিয়া টিএসএফ নি নেতারবো অস্বীকার খাইমাংলা 8 তারিখ জানুয়ারি শুধু ছাত্র সিমি আন্দোলন ফাইও হাইয়া গোबांमा পার্টিনি অঞ্চল সেক্রেটারি গোबांमा বুড়ি বদলনি সেক্রেটারি রুবো আন্দোলন ফাইয়া কজে টিএসএফ নি বাই আঙ্গুদিনো সাকা টাকু কুসু উপেন্ন মাথা মন্ত্রী মানে দিন যতনো বুকে পরিচয় রুবো এক্স এক্স নাই আং উপেন্ন সাও তামবগেন্দ্র আনো চেয়ারম্যান সিমি সালা আংকাই এক্স টিএসএফ ইয়াদিবা ex-TSF Vice President ni asis haruduk temu bukhator dukani nara jotobar ano chairman pagui thangai vice chairman prakton vice president TSF ngai takhura temu khuching nai bono sawo phaidi jang goबांमा andolon khai lai bomawa chini bomong buni logoi simangkha tewai chepcheng chini paithak tiprasani kabuk je cheng imang nuk tongani mo imanglo mokthang khaimani jaga obo ang nongni logi lai bomawo dachon lobo yungthong toma goबांमा borok yungthong nong logi cheng puila number 1 bomong sinyamu sinyapano হাজার লাখ 13 লাখ ni bisingo 12 লাখ phano bomong sijakthong obosung samai tang tongo I will be always with TSF asikok samino mo message chara rajyo thangtong mujunaru tongbi যত তাকো বুকুকজং जों डेमोक्रेटिक सिस्टेम तै जों सालसा जों दिनै इमां मुख दंमोन अब मुख थांनाय हामबाय टीएसएफ आयोग लक्थं त्रिपुरा दफा आयोग लक्थं खुलुमगा